आसतु आज वाक्य को प्रारंभ करबा माने बाइबल रु गोटे अंश को आम पढ़िबा एवं आज वाक्य को प्रारंभ करबा पढ़िबा माने लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व तार 10 पद एवं 11 पद। लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व तार 10 पद 11 पद अनुरोध करी कई मध्य परस्पर कथबार्ता करंतु नहीं, परस्पर पार्टी करंतु नहीं, वाक्य शुणिबार टिके ध्यान दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। समस्त ध्यान दियंतु वाक्य सुन पढ़िबा। लूक 2 पर्व तार 10 पद एवं 11 पद। सेतिरे दूत सेमानकु कहिले भय कर नाही, देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मानकु जणाउछि। कारण आज दाऊदଙ୍କ नगରରେ तुम मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करि अछंती, से ख्रीष्ट प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। कहबा हालेलुया हालेलुया। मो प्रिय माने जते यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करले सही समय रे आउ इस्राएल देशर बेतलीहेम ठारे किछि मेषो पालक माने रात्रि रे मेषो जगिथिबा समय रे स्वर्ग रु जने दूत आसी आउ से माननकु गोटे संवाद गोटे देले। प्रेज द लॉर्ड। गोटे न्यूज गोटे आसी जणैले मोर प्रिय माने आज का समय रे आम पाखरे मोबाइल अछि, आमे व्हाट्सएप रे, फेसबुक रे, इंस्टाग्राम रे आमे विश करूछु, आमे शुभेच्छा ज्ञापन करूछु, आमे हैप्पी क्रिसमस बोली कहूछु, किंतु सेही समय रे से प्रकार कोनोसी व्यवस्था नथिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एबे जदी का घरे गोटे छुआ जन्म होछि बोली कहिले गोटे 5 मिनिट भितरे से छुआ जन्म 5 मिनिट भितरे तार फोटो नेकी ऑल ओवर वर्ल्ड रे पळै जाउछि। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट्सएप स्टेटस रखिबा द्वारा, फेसबुक रखिबा द्वारा तांकर बंधु बांधव सांग साथी माने जेतिकी स्थान रछंती समस्ते जानिबा को पारुछंती जे अमुक घरे गोटे पुओ की झियो जन्म हैला बोली। हालेलुया कहबा हालेलुया। किंतु मोर प्रिय माने सेही समय रे ए प्रकार कोनोसी सोशल मीडिया रो व्यवस्था नथिला। से समय रे आउ यीशु जन्म ग्रहण करि अछंती, उद्धारकर्ता जन्म ग्रहण करि अछंती, त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करि अछंती। एही संवाद लोक मानक निकट रे पहुंचीबार थिला। प्रेज द लॉर्ड। कहबा हालेलुया हालेलुया। आ सदा प्रभु कोन कले तांकर दूत मानकु प्रेरण कले। मोर प्रिय माने राति रे सबु सोइथिले, के चेता थिले आसला बेलकु मेष पालक माने चेता थिले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जेते बेले आमे चेता होइकी रहिबा, सचेत होइकी रहिबा, सेते बेले आमे सदा प्रभुंक ठारू संवाद प्राप्त करि पारिबा। मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आत्मिक भाव रे जदि आमे सतेज अछु, आमे चेता अछु, आमे सोई ना हूं, आमे आत्मिक भाव रे चेता रे अछु, सतेज रे अछु बोली कहिले सदा प्रभुंकर संवाद आंभ निकट को पहुंची पारिबो, जेंति मेष पालक मानक निकट रे सेही दिन पहुंचिला। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत मानु आसी कहिले जे भय कर नाही, देखो मु समस्त लोकंक अत्यंत आनंद जनक सुसमाचार तुम मानकु जणाउछि। प्रेज द लॉर्ड कहबा हालेलुया। आ से आनंद सुसमाचार कोन ना जे दाऊदंकर नगर रे त्राणकर्ता जन्मग्रहण करि अछंती, से ख्रीष्ट प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट मसीह त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिबा गोटे आनंदर विषय अटे, गोटे उल्लासर विषय अटे। मोर प्रिय माने किंतु सही आनंद यीशुंक ठारे केंद्रित होई रहिबार आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अनेक समय रे क्रिसमस समय रे अनेक लोक माने आनंदित होई पारंती नाही, अनेक लोक माने दुख रे क्रिसमस समय रे जानती, अनेक लोक माने मन को अशांत रे क्रिसमस रो समय को जानती। बड़ दिन रो जन्म पर्व रो समय रे कोन पाई प्रकार होई थाए ना, जदि यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण बा ताहांकर जन्म दिन को पर्व पालन करबा समय रे जदि आमे आनंद जनक सुसमाचार ऊपर हमर ध्यान को रखिबा, तेमे आमे आनंद पाई पारिबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आनंद सुसमाचार कोन ना, यीशु जन्म होइछंती,
किए से जीशु ना से त्राणकर्ता अटंती, से उद्धारकर्ता अटंती, से परित्राणकर्ता अटंती। से ही जीशु ही आममानंकर जन्म पर्वर आनंद हेबा आवश्यक अटंती मोर प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक समय रे आंभ मानंकर बड़ दिन विभिन्न प्रकार विषय वस्तु उपरे केंद्रित हेबा द्वारा आमे वास्तव आनंद को प्राप्त करि पारु नाहु। ए मेषपालक माने कोन कले, अन्य कोनोसी विषय से माने तांगर ध्यान को देले नाही, मसीह को भेटिबा निमंते गले से माने। प्रेज द लॉर्ड, कहिबा हालेलुया, हालेलुया। जन्म ग्रहण करिसंती पुणी आ दाऊदंक नगरे प्राणकर्ता जन्मग्रहण करिसंती। चालो आमे देखिबाकू जिबा बोली से माने सेही आनंद रे गले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मो प्रिय माने जेतेबेले आमे जन्म पर्व दिन मंडली को आसु बोली कहिले, त्राणकर्तांकू भेटिबार आनंद रे आमे मंडली को जिबार आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ख्रीष्ट जन्म पर्वर इंपोर्टेंट व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति ख्रीष्ट हेबार आवश्यक अटंती, जीशु हेबार आवश्यक अटंती। अन्य कौनसी विषय वस्तु जदि सेही आनंदर विषय अटे, तेबे आंभ मानंकर आनंद न करिवार परिस्थिति मध्य आसी पारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेणु जन्म पर्व दिन आमे जीशुंको ऊपर आनंद करिबा, तेबे हमर आनंद केबे हजी जीव नाही, आमानकर आनंद केबे सरी जीव नाही, आमानकर आनंद बंद होई आमानकर जीवन दुख आ अशांति रे केबे परिपूर्ण हेबो नाही। हालेलुया, हालेलुया। काहेकि ना ख्रीष्ट जन्म पर्वर मुख्य संवाद हैला त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछन्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तेणु पर्व रे पिठा करी नै, पर्व रे हमर घरे चुन मरा ही नै, पर्व रे हम घरे नुआ ड्रेस ही नै भाबी कि मुह सुखाई दियंतु नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से सब जिंस हेउ किमा न हेउ, जीशु जन्म ग्रहण करिसली, आजी मोर त्राणकर्तांकर जन्मदिन अटे बोली आमे आनंद करिवार आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड, कहिबा हालेलुया, हालेलुया। जेते बेले आम मन भितरे अन्य कोनोसी विषय नै जन्म पर्व बोली क, जन्म पर्व बोले जीशु हेतिबे, जन्म पर्व बोली कहले जीशु, जन्म पर्व बोली कहले ख्रीष्ट, जन्म पर्व बोली कर मोर उद्धार करता भाबुछु बोली कहले एही सुसमाचार आनंद आमान को भितरे निश्चित भाव रे देखा जीवो। प्रेज द लॉर्ड, कहिबा हालेलुया, हालेलुया। तेणु अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार कौन ना मसीह बा ख्रीष्ट बा त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करवा होछि आनंदजनक सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। कौनसी विषय एई जन्म पर्व समय हमको दुखित न करू, आमन हृदय को अशांत न करू, आमन हृदय को दुख रे परिपूर्ण न करू, काहेकि ना जीशु जन्म ग्रहण करियछंती बोली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से मेषपालक मानक ठारू आमे कौन पूरा माने तांको नाम सान ही जीवा कि मेषपालक मन ठारू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेति लोग बसु गाई चरेवा लोक केमति थिबे, हैं केबे देखिछन गाई चरेवा लोक देखिछन्ती? आगरे बहुत दुष्ट थिले, एबे आ देखा जाउ नांती, काई गाई माने भी नाहंती आउ घास मध्य देखा जाउ नाही बोली करी एबे गाई चरेवा लोक देखा जाउ नाहंती। आमे सान थिबा समय रे अनेक गाई चरेवा लोक मान देखा जाउथिले, पहाड़ ऊपर आडी गाई चरेवाटा देखुथिलो आमे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गाई चरेला केमति थिबे ना आजिकाली पेंट शर्ट पिंचंती, किंतु आगरे पेंट शर्ट मध्ये पिंदी पारु नथिले से माने। फटा बानी गोटे पिंथिबे, टावल गोटे गुडैथिबे, लुंगी गोटे धोती गोटे पिंथिबे, आउ से माने गाई चरौथिबे। प्रेज द लॉर्ड। मेषपालक माने भयंकर पूरा टिप टॉप हेकी रहिबे नै, केई मध्ये भयंकर पैसा वाला लोक नाहंती, तांकर घर बड़ बड़ बिल्डिंग नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहिबा हालेलुया। जदि से माने से दिन आनंद रे जीशुंकर संवाद सुनि से माने तांकु भेटिबा को गले बोली कहिले, आमान तो मेषपालक ठारू मध्ये भलो अटु।
Praise the Lord. Hallelujah. ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଉତ୍ତମ ଖାଇବାଟା ଖାଉଛୁ ଆମ ମାନେ, ପେଟ ଆମକୁ ଭୋକରେ ପ୍ରଭୁ ରଖି ନାହାନ୍ତି। Praise the Lord. ମେଷପାଳକ ମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ଆଗରେ ନା ଗାଁ ସାରାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରଉଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଆଗରେ। Praise the Lord. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ ରଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୁହଁ ଶୁଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଯେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ପଦ ଜାଗା କହିବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସବୁ ପଦ ନେଇ ସମସ୍ତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇକି ହେଇଯାଇଛି। Praise the Lord. ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସବୁ କହିଦେଲା। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ସାନ ସାନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ସେମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୁଇଟା କଥା କାଲି କହିବି, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଯୋଉ ସରିବ ସେଇଠୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏବେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଥିଲା, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହୁଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ 2024 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 2000 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ପୁରା ସେଟା 2000 ବର୍ଷ ଅତୀତରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି 2024 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଗତରେ, ସେଟା ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏହି 2024 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯୀଶୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ଯିବେ ତା ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯିବେ ତା ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହାରେ ପର ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଯିବେ ପ୍ରଣାମ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 2024 ମସିହା ରହିଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ ବା ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। Praise the Lord, hallelujah। ପଢିବା ଆମେ ଜଷ୍ଟିନ ଯୋଉ ପଦ କହିଲା ସେ ପଦକୁ ପଢିବା। ଲୁକ 19 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦକୁ ପଢିବା। ଲୁକ 19:10 ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାର 9 ପଦରୁ ପଢିବା। ମାନେ
ଲୁକ 19 ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛି। ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଯକ୍ଷୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ଯକ୍ଷୀୟ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଜିରିହୋ ନାମକ ସହରରେ ବାସ କରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯଦି ନେବା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ଭାବରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଲୋକମାନ ଠାରୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ଆଦାୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ଥିଲେ ସିଏ। ହାଲେଲୁୟା କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କରଗ୍ରାହୀ ବା କର ଆଦାୟକାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ ଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ଲୋକ। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ଆଉ ପାପୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ କର ଆଦାୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲି ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛ କାନରେ ନେଇକି ଯକ୍ଷୀୟଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ। କାରଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 7 ପଦରେ ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଯକ୍ଷୀୟ ସାର୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛକାନରୁ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପୀ ଲୋକର ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଯେ ଯକ୍ଷୀୟ ଆଜି ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ନିତାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଏବଂ 9-10 ପଦରେ କଣ ପଢିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା କହିବା ହାଲେଲୁୟା କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯାହା ହଜିଛି ତାହା ଖୋଜିକିରି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ଜଗତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିଛି ଲୋକ ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିଛି ଲୋକ ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜି ଯାଇଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷୀୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଅଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ବଂଶର ଲୋକ ଅଟେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେହି ଭାବରେ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଗତିକ ପ୍ରେମରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ହଜିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହୁନାହିଁ, କୁଆଡେ କି ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ।
जड़े जीशु को विश्वास करिछि, जीशु को जानिछि, जीशु को चिन्हिछि, से विश्वासी अटे, किंतु जीशु को सहित न रही, तांकर परिवार रे न रही, तांकर गृह रे न रही, जदि से संसार को चली जाई अछि सांसारिक विषय वस्तु गुडी करे, तेबे से जीशु को ठारू हजी जाइछि, तांकर परिवार रो हजी जाइछि। मोर प्रिय माने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ मनुष्य पुत्र बा जीशु ख्रीष्ट एही परि हजी जाइथिबा लोक माननकु खोजिबाकू आसीथिले। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोक माने सोशल मीडिया रे हज जाइछन्ति, अनेक लोक माने निशा द्रव्य रे हज जाइछन्ति, अनेक लोक माने निजर कार्यकलाप रे हज जाइछन्ति, अनेक लोक माने निजर बिजनेस रे हज जाइछन्ति। अलगा लोक माने मंडली विश्वासी माने से माने जीशु सहित रहिबा कथा, किंतु जीशु सहित नाहंती। जखियो जने अब्राहम संतान थिले, जने जिहुदी लोक थिले, जने ईश्वरंकर लोक थिले, किंतु से प्रभुंक ठारे नाहंती, प्रभु तांकर संपर्क नाही। सी तांकर प्रोफेशन रे से हजी जाइछन्ती, तांकर व्यवसाय रे तांकर कार्य रे से हजी जाइछन्ती। आ तांकर कार्य को एमिति भाबरे करूछन्ती कि लोक माने तांकर कार्य को नहीं ये गुडे पापी लोक बोली कहउछन्ती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मो प्रिय माने एही 2024 मसीहार क्रिसमस रे बड़ दिन रे जीशु अनेक एही प्रकार हजी जाइथिबा लोक मानक निकट को जाई सेमानकु परित्राण करिबा को चाहंती। प्रेज द लॉर्ड, कहिबा हालेलुया, हालेलुया। ए जो निशा द्रव्य रे, ए जो जागतिक अभिलाष गुड़िक रे, ए जो कार्यकलाप रे, ए जो जागतिक अभिलाष गुड़िक रे हजी जाइतार मुख्य कारण होउची सेमानंकर जीवनर पाप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेना पाप रे थिबा जोगु सेना विभिन्न प्रकार विषय माने हजी जाइछन्ती। आ जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण कले एई प्रकार हजी जाइथिबा लोक माननकु खोजी तांकु रक्षा करिबा पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से उदाहरण देले स्थान रे जे मु हजी जाइथिबा लोक माननकु निकटकु जीबी आ से माननकु परित्राण करिबी। को प्रकार हजी जाइथिबा लोक माने ना पापरे हजी जाइथिबा लोक माने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेमानक जीवन पाप आसीबा जोगु सेमाने विभिन्न प्रकार विषय हजीबा को लागिले, विभिन्न प्रकार विषय रे प्रभुंकर उपस्थिति को छाड़ी, प्रभुंकर गृह को छाड़ी, प्रभुंकर वाक्य को छाड़ी, पवित्र आत्मांकर आ सहभागिता को छाड़ी अनेक लोक माने हजी जाइछन्ती विभिन्न प्रकार विषय गुडी करे। आ मुख्य विषय होछि पाप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काहेकि ना लूक लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 22 पदर जीशु गोटे कथा कहउछन्ती। लूक 5 पर्व तार 22 पदरे जीशु गोटे कथा को 32 लूक 5:32 पढ़िबा। धार्मिक मानक आह्वान करिबा निमंते आसी नाही, किंतु मन परिवर्तन निमंते पापी मानक आह्वान करिबा पई आसी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 31 पदर लिखा जाए, सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाही, मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि। मु धार्मिक माननकु आह्वान करिबा निमंते आसी नाही, किंतु मन परिवर्तन निमंते पापी माननकु आह्वान करिबा पई आसी अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्त कहबा हालेलुया। मोर प्रिय माने जो लोक असुस्थ अछि, ज्वर होइछि, किछि व्यथा होइछि, किछि रोग होइछि, सेही लोक को डाक्टर आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड। भल लोक डाक्टर निकट को जीव नाही से चेकअप करबा पई, देखेबा पई। असुस्थ लोक ज्वर होइथिबो, शारीरिक समस्या होइथिबो, सेही प्रकार लोक जीव डाक्टर निकट को देखेबा पई बोली के। प्रेज द लॉर्ड। ठीक सेही प्रकार भाबरे जीशुंकर आवश्यक केउ मानक निमंते रही अछि ना जेउ माने पापरे रही अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पापरे रहिबा जोगु से माने जीवन रे विभिन्न प्रकार विषय में हजी जाइछन। सेमानक निकट को जीशु जीवा को चाहंती। प्रेज द लॉर्ड।
କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜଗତରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯିଏ କି ନିଜେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ? ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ହଜି ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ମଦ୍ୟପାନରେ ହଜି ଯାଇଛି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଛି, ଜଗତର ବୃଥା ପ୍ରେମ ପରମ୍ପରା ହଜି ଯାଇଛି, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ହଜି ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ପ୍ରକାର ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ବଡ ଦିନ ପର୍ବ। ହାଲେଲୁୟା କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯକିଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଜିରିୟ ନଗରକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଜିରିୟକୁ ଯକିଓ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯକିଓଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜିର ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକି, ଆଜିର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକିରି କହିବାର ଅଛି ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ସିଏ 100% ଗଡ୍ 100% ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ। ଯେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ସିଏ ସେତିକି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ନିକଟରେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଣିଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକର ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଯିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 12ଟା ଶିଶୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ସେ 12ଟା ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ପଠେଇଲେ। ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ ଆଉ ଜଗତକୁ ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କରଦାୟୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବେବିଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚୋରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଡକାୟତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଜାଲରେ ପଡୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟ ଯେମିତି ଯକ୍ଷ ପରି ଲୋକ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ମାତିଥିବା ଲୋକ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଥିବା ଲୋକ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପାଦ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେମିତି? ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଲୋକର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କେମିତି ଯିବେ ଯୀଶୁ?
आम द्वारा जीशु तांको जीवन को जीवे हालेलुया एबे क्रिसमस बोले कौन बोली कहले क्रिसमस बोले माइक लगई मद पी कर नाचवाडा क्रिसमस नहीं किंतु पापरु परित्राण हेबाडा क्रिसमस बोली आमे कहिबार आवश्यक अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पिठा पना भाजी पड़ोसी घर लोक को नहीं देवाटा क्रिसमस नहीं से पिठा नहीं दे दी करी कहबार अछि जीशु तुम पई जगत जन्म ग्रहण करिथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमको पाप रु उद्धार करबा पई तुमको अभिशाप रु उद्धार करबा पई तुमको अशांति रु उद्धार करबा पई तुमको नरक रु उद्धार करबा पई जीशु ए जगत रे जन्म ग्रहण करिथिले सेइथि पई ए पिठा सहित तुमको मिठा भी आनी देछि की मिठा ना वाक्य वाक्य होछि मधु चाक ठारु मधु समिष्ठ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो प्रथम प्रकार व्यक्ति जो मानक निकट को जीशुंकर जीवार आवश्यक अटे द्वितीय प्रकार व्यक्ति माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 पर्व को जीवा माथ्यू 2 एक पद आ 2 पद को हेरोद राजांक समय रे माथ्यू 2 एक पद 2 पद हेरोद राजांक समय रे जिहुदा प्रदेश रो बेथलेहेम रे जीशुंकर जन्म हेबा परे देख पूर्व देश रो केतेक पंडित जेरूसालेम को आसिले जिहुदी मानकर जे राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व देश रे ताहांक तारा देखि ताहांकु प्रणाम करिबाकु आसी अछु प्रेज द लॉर्ड कहबा हालेलुया हालेलुया द्वितीय प्रकार व्यक्ति केमिति ना एही पूर्व देशर पंडित मानंक भଳି जीशुंकु खोजिबाकु जीवा लोक माने अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तांको निकट को जाई तांको प्रणाम करी तांको मुंडिया मारी तांको वर्शिप करी आसीबा लोक माने द्वितीय प्रकार लोक माने हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे को कैटेगरी अछि वर्तमान मु प्रथम नाम द्वितीय एबे पापरे अछि बोली कहिले कि मु प्रथम व्यक्ति नाइ मु परित्राण पाइछि मु क्रिसमस रे मु चर्च को जीवार आवश्यक अटे ए जन्म पर्व मु चर्च को जीवार आवश्यक अटे एजोना थिबे नै कि वर्ष जाको प्रार्थना जाई नथिबे क्रिसमस आसला बोली कहले नै कि सेमान चर्च को जीवार जीवे होना नै केतरा क्रिश्चियन नै कि 3 प्रकार क्रिश्चियन थिबे 3 दिन क्रिसमस ईस्टर बा रिजरेक्शन संडे आ गुड फ्राइडे के जण को ना वर्ष के जण को देखि हबो ओ इटा क्रिश्चियन लोक की बोलबो केबे जन्म पर्व दिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताहाको जणा पड़बो नै जे से गोट क्रिश्चियन लोक परि साधारण लोक परि से जीवन व्यतीत करूछि तार कार्य कलाप आचार व्यवहार नै बिल्कुल जणा नै जे एगोट क्रिश्चियन लोक बोली पर्व दिन किंतु नै कि से पूरा नुआ ड्रेस पिंदी सूट बूट ए बढ़िया महंगार साड़ी पाटो साड़ी पिंदी गिरी पूरा चर्च रे जाई बसथिबो अरे आश्चर्य कथा ए लोक सतरे क्रिश्चियन लोक ना जे क्रिसमस बिल चली आसी बोल लागो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मु कहला भलो स्वभाव गुटटे सेटा कोन ना एटलीस्ट क्रिसमस दिन से माने पंडित मानंक परि जीशु को खोजी खोजी करी आसुछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए माने उछन पंडित माने ए माने उछि ज्ञानी लोक माने से माने पूर्व देश रे गणना करी देखुछ जोडा तारा गुटे उदित हेछि प्रेज द लॉर्ड से तारा को देखि करी जानिले जे जिहुदी मानंकर राजा जन्म ग्रहण करिसंती आ से राजा को देखिबा पई प्रणाम करिबा पई पुनी सन पूर्व देशरु चली चली करी आसिले प्रेज द लॉर्ड काई चली आसिले एना फ्लाइट सेते बेले नथिला फ्लाइट थिले टिकट बुक करि थांते यार सीधा जेरूसालेम को जाई थांते हालेलुया हालेलुया फ्लाइट नथिला बस नथिला ट्रेन नथिला से माने केमिति गोट माध्यम करथिबे ऑटो मान को नैथिबे गध मान को नैथिबे आउ चाली चाली कि से माने जाई कि जेरूसालेम रे पहुंचिले प्रेज द लॉर्ड
3 ପଦ ଲେଖା ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଆଗରୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି 3ଟା ପଣ୍ଡିତ ନଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ନା ସୁନା କୁନ୍ଦରୁ ଗନ୍ଧରସ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ 3ଟା ଆଗ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମାରେ ଖାଲି 3ଟା ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ, ଫଟୋରେ ଖାଲି 3ଟା ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ। 3ଟା ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖିକି ଜେରୁସାଲେମ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେବ କି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ? 3 ଲୋକ ଦେଖି କେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଅଟୋରେ ଏକା ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ କି କେମିତି ବି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ବଳ ହେଇକିରି ଯାଇକି ଜେରୁସାଲେମ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଚାଲିକିରି ଗଲାବେଳେ ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ ପୁରା ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବେଥଲେହେମର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି, ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା କରିବି। ଗୋଟେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କଣ ନା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାଉଦ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। किस लिए? कौन पाई ना प्रभुଙ୍କ गृहକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନା ଥାଏ, ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, जो एक्साइटमेंट रुहे, जो उद्दीपना रुहे चर्च को जीवा निमंते, मोर प्रिय माने एही उद्दीपना वर्ष जाक नेकी लागी रहिवार आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमे सुना नहीं, आमे बाहर कोड जाइछु बोले सिटी पंडित मान परि खोजी बुलवार आवश्यक अटे। कोडी प्रेयर होछि, कोडी गोटे पास्टर अछंती, कोडी प्रभुंकर दास अछंती, कोडी गोटे विश्वासी गृह अछंती, जेउ स्थान को जाई आमे वर्शिप करि पारिबु। प्रेज द लॉर्ड, आराधना करि पारिबु। एही प्रकार स्वभावर व्यक्ति हेबार आवश्यक अटे हमर एही ख्रिसमस रे। मोर प्रिय माने, प्रेज द लॉर्ड, से माने पंडित माने बुलिवा को जाई ना जेरूसालेम रे, बुलिकी सेल्फी उठेबा को जाई ना से माने गले प्रणाम करिबा पाई। प्रेज द लॉर्ड, पढिबा माने 11 पदरे आ गृह भीतर को जाई शिशु को ताहांको माता मरियम को संगरे देखिले और ताहांको भूमिष्ठ प्रणाम कले। पुणी आपना आपना पेड़ी फिटाई सुना कुंदुरु और गंधरस ताहांको दर्शनी देले। हालेलुया, कहिबा हालेलुया। ए माने कोन पई गले? प्रणाम करिबा पई गले, मुंडिया मारिबा पई गले। तार अर्थ होची जीशु राजा को वर्शिप करिबा गले, उपासना करिबा गले। मोर प्रिय माने, आमे ए क्रिसमस रे गोटे एमिति व्यक्ति हेबार आवश्यक अटंती जे मु चर्च को जीशु को वर्शिप करिबा जिबी, मु उपासना करिबा जिबी, जीशु को मु गौरव करिबा जिबी। एही प्रकार व्यक्ति हेबार आवश्यक अटे।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खाली जन्म पर्व दिन मु चर्च को वर्शिप करबा को जीवी ताहा नुहे किंतु वर्ष जाक एही स्वभाव मो भितरे देखा जीवार आवश्यक अटे ए पंडित मानकर स्वभाव हालेलुया हालेलुया तेबे कोन हे पारिबो ना आमे से यीशु राजांकर दर्शन को प्राप्त करि पारिबा आमे रेवलेशन को प्राप्त करि पारिबा आमे प्रत्यादेश को प्राप्त करि पारिबा आमे आत्मिक जीवन अभिवृद्धि होई पारिबा जेतेबेले आमर स्वभाव थिबो जे मु यीशु को निकट को जीवी मु उपासना करबा जीवी मु प्रार्थना करबा जीवी चर्च को देखली बोली कहले हां ए चर्च को जाय प्रार्थना करिबी गोटे विश्वासी परिवार को देखिले परिवार जाय प्रार्थना करिबी गोटे पालकों को देखली बोली कहले ए पालकों सहित प्रार्थना करिबी आमर ए प्रकार स्वभाव रहिबार आवश्यक अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुख्यतः भाव रे जेतेबेले आमे आउट ऑफ सिटी अछु आमे शहर बाहर अछु आमे को गां को जाइछु बोली कहले हां मु सुनाबडा रे तो नाही आम तो चर्च नहीं एठी आज संडे वर्षिप जीवी नाही एई प्रकार बिल्कुल हेबा कथा नुहे जदि आमे टाउन बाहर अछु रविवार दिन बोली कहिले आमे चर्च खोजी खोजी प्रार्थना करबा जीवार आवश्यक अटे उपासना करबा को जीवार आवश्यक अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु यीशु चाहंती जे केवल जन्म पर्व समय रे केवल उत्थान पर्व समय रे केवल गुड फ्राइडे समय रे केवल नया वर्ष समय रे प्रभु को निकट को वर्शिप करिवार जीवार उत्साह उन्मोदना न थाउ किंतु वर्ष जाक सेटा पूरा ने की हाई हे के रहो प्रेज द लॉर्ड वर्ष जाक मन रे भावना रहो मु सबु रविवार दिन वर्षर 52टा सप्ताह मु चर्च रे का थिबार आवश्यक अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु जुआड जाइतिले भी मु चर्च रे रहिबार आवश्यक अटे जदि हॉस्पिटल रे छु सेठी आर हम ग्यारंटी दे परिबा नाही जदि हॉस्पिटल नाही बोली कहिले आमे रविवार दिन चर्च रे रहिबार आवश्यक अटे तेबे हेबो सेटा आमान पई गोटे क्रिसमस सदृश्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु आस्तिले उद्धार करबा पई से हमको उद्धार कले मर्त्य माने से चाहंती से जो कार्य करिसंती ता बदल रे आमे तांगु उपासना करिबा तांगु गौरव करिबा तांगु संभ्रम करिबा केवल पर्व समय करिबा कि नाही सबु दिन आमे प्रभुंकर उपस्थिति को जीवा सबु दिन तांकर गृह को जीवा सबु दिन तांकर शरण तळ को जीवा सबु दिन तांकर वाक्य को श्रवण करिबा सबु दिन आमे प्रार्थना करिबा सबु दिन उपासना करिबा तेबे सबु दिन आमन को क्रिसमस परि लागिवो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रिसमस दिन जेमिति पंडित माने खोजी खोजी यीशु को जाय प्रणाम करले आमे भी जदी प्रतिदिन आमे यीशुंकर उपस्थिति खोजी खोजी जाउछु बोली कहिले प्रतिदिन आम पाई गोटे जन्म पर्व सदृश हेबो हालेलुया कहिबा हालेलुया हालेलुया तेनु ए जो हम भीतर जो एक्साइटमेंट उन्मादना हमर समस्ते सब बेले चर्च आसीबा लोक अटंती प्रेज द लॉर्ड तेनु प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो किंतु मन रे गोटे भावना गोटे सेट करंतु आपन मन रे जे ए वर्ष बिल्कुल प्रेयर एब्सेंट करबी नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फेलोशिप को आसीबाटा सहभागिता को आसीबाटा मु एब्सेंट करबी नाही मु खोजिबी तार बदल रे प्रेज द लॉर्ड मु खोजिबी रविवार दिन चर्च को जीवी मु खोजिबी प्रार्थना अर्थात अलगा दिन मिसा पास्टर आज्ञा प्रार्थना हेउ बोली मु कहिबी अलगा दिन शुक्रवार दिन फास्टिंग प्रेयर करबा बोली के मु कहिबी हम घरे गोटे दिन प्रार्थना रख बोली मु कहिबी सही प्रकार मनोभाव व्यक्ति हुंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निजको प्रार्थना खोजिबार व्यक्ति करंतु आउ तारा को थोड़े व्यस्त रहिबा को दियंतु तारा माने ईश्वरंकर दास ईश्वरंकर दूत जो माने लोक मान को प्रभु को निर्जा पथ देखांती से मान को व्यस्त करी रखंतु प्रेज द लॉर्ड आम घरे आज प्रार्थना हेउ बोली कहिबा लोक से कोन करूची मु प्रभुंकर उपस्थिति खोजी बोलुची तांको को जीवी प्रणाम वर्शिप करिया पई बोली आम घरे प्रेयर हो आज फास्टिंग प्रेयर हो
चर्च रे फास्टिंग प्रे करिबा, मीटिंग करिबा, आमे वाक्य शुणिबा, आमे आराधना करिबा, वर्ष जाक एही प्रकार मनोभाव एही परिस्थिति लागू मु गोटे प्रार्थना खोजिबार व्यक्ति हेबी ए पंडित मानंक भली बोली ए क्रिसमस रे आमे गोटे निष्पत्ति नेबा मोर प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तेणु दुई प्रकार लोक अछन, गोटे लोक परित्राण पाई नाहंती, तांको निकटरे परित्राण जीवार आवश्यक अटे। जीसु तांको निडु खोजी खोजी कर जेबे सुसमाचार नै करी। प्रेज द लॉर्ड। का देई नेबे कोन तुम देई नेबे बोली कोन तू डरी जाउछंती कोया मो देई नेबे कोई थिले काने प्रभु तुमको पठेइबे, जाओ से जोक्य घरे जाओ बोली। प्रेज द लॉर्ड। तमे जाई बसलेगा काफी सिटी एते बेले तार जीवन उद्विग्न हेबा को लागबो आ जोक्य सबू किछि कहि जीसु किछि कहि नांती पडन छडा जीसु किछि कहि नांती ता घरे जाई उपवेशन करू करू से वाक्य पालन करबा स्टार्ट कला पुरा। प्रेज द लॉर्ड। वाक्य रछि जदि कर जबरदस्त नै छै बोलगल 4 गुण फेरे देओ बोली। जीसु किछि वाक्य प्रचार न करूना, प्रार्थना न करूना, 4 गुण फेरेबा को प्रारंभ कला। तापर जीसु कहिले जे ए घरे आज परित्राण उपस्थित हैला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथम प्रकार रो व्यक्ति माने क्रिसमस रो हुंती जो मानन कोन जीसु जीवे। प्रेज द लॉर्ड। ताको उद्धार करिया पई, ताको परित्राण करिया पई। द्वितीय व्यक्ति सेटा मु हेबार आवश्यक अटे। कोन मु खोजी खोजी जीवी जीसु को वर्तमान दिन मते खोज देले से एबे मु तांकु खोजिबार आवश्यक अटे, मु तांकर उपस्थिति खोजिबार आवश्यक अटे, मु तांकर वाक्य को सहभागिता को प्रार्थना को उपासना खोजिबार आवश्यक अटे। एही प्रकार व्यक्ति हेबा पई मु समर्पित हेबी आज एही बड़ दिन ए क्रिसमस समय रे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वाक्य द्वारा हम समस्त को बाहुल्य भाव रे आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।